नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज भिडियो को पुणी थे समस्त को स्वागत करुचु। तो प्रिय दर्शक बंधु आज भिडियो आलोचना करवा आग को जो रोचे आपंकर पंचम एवं अष्टम श्रेणी बोर्ड परीक्षा एथि निमंते जो विषय गुड़िकर अभ्यास प्रश्न रोचे आपंकर 25टी प्रश्न और तार उत्तर ART ओडिशा तरफ प्रस्तुत करा SCRT द्वारा अभ्यास दि जाइथिबा प्रश्न सेट उत्तर मध्य दिखाई। तो से गुड़िक आपण मैंने लिंक पाइबे से गुड़िक आपंकर मोबाइल रे एवं टैबलेट रे बा आपंकर फ्लैट पैनल रे मध्य ताहा चलिबो बोली आपण मान को गोटे लिंक दि जाइथिबो सेठारो आपण माने पिला मान को शेयर करिवे एवं जो माने पिता माता एवं जो माने पिलांकर गार्डियन भी देखुछंती से मानक पाखरे हुए तो ए लिंक प्ले करिवा पई से मान को प्रॉब्लम करिवो सेति पई मो यूट्यूब चैनल माध्यम ये वीडियो को पुणी थे आपण मान सहित प्रश्न गुड़िकर उत्तर को मो आलोचनार सहित मो वीडियो रे देखेबी। तो आशा करी जदि पिलांकर बापा माँ मैंने आपंकर अभिभावक ने देखुं पिला आपण मान सहित बसई पिला ये वीडियो देखेबे एवं से नोट आउट करने आपण मैंने उत्साहित करेंगे और ताको से अभ्यास करेंगे। देखो आज प्रथम आपंकर प्रश्न रोचे तुमे पढ़िथिबा शुणिथिबा गोटे गप और कविता को लेख अति कम रे 5टी वाक्य बा पद एडा पई आपनकर रहिछि 5 नंबर किंबा तले रहिला नेक्स्ट प्रश्न बंधनी मध्य रे थिबा शब्द गुडी को नै एक अनुच्छेद लेख शब्द गुडी को रहिला आपनकर बगीचा फूल गछ विद्यालय खेल पड़िया पाठ पढ़ा एवं सांगसाथी एही शब्द गुडी को व्यवहार करी तुमे सबु अनुच्छेद लेखिबो। तेबे चलो से अनुच्छेदटी किपरि हेबो। तो प्रथम प्रश्नर उत्तर जोटा कि गप लेखा कहुला मोर एटी गपटी रहिला बड़ुआ और अंगूर कड़ी। तो प्रथम रे कौन रही गोटे बड़ुआ बहुत भोकिला थिला से खाद्य खोजु खोजु एक अंगूर बगीचारे पहुँचला सेठारे पाचिला अंगूर कड़ी सबू उपरे झुलुथिला बड़ुआटी अंगूर पाइबा पई बारंबार डेइला किंतु अंगूर पाखरे पहुँची पारिला नहीं शेषरे से निराश होई अंगूर कड़ी खटा कही सेठारु चलीगला। ठीक अच्छे नेक्स्ट गोटे कविता लिखा सकाळ कवितार नाम सकाळ सकाळ हेलाणी निदरु उठ दांत घषिबाकू आगकू छुट सूर्य देख देले मंदिर नाट फूल बगीचारे हसई फूल सभिए करंती केते से गल। ठीक अच्छे तापरे तुमरा रहिला शब्द गुडी को नहीं अनुच्छेद गोटे लिखा आमर अनुच्छेद नाम रोचे आम विद्यालय। आम विद्यालय बहुत सुंदर विद्यालय आगरे एक बड़ खेल पड़िया अच्छी आमे सबू सांगसाथी मिसी सेठारे खेलु विद्यालय रे एक छोट बगीचा अच्छी जो अनेक फूल गछ लगा जाइछि घंटी बाजिले आमर पाठ पढ़ा आरंभ हुए। तो पिला माने ये थिला प्रथम प्रश्नर उत्तर तुम मैंने नोट करिवो या को अभ्यास करिवो। ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट प्रश्नटी रोची चित्र देखी प्रश्न गुड़िकर उत्तर कुह प्रत्येक प्रश्न पई 1 नंबर रही। तो चित्रटी है एटा भल भाव चित्र को देखिनियो कौन सबू देखुछ मन रखिबो एई चित्र उपरे तुमर प्रश्न रोची से प्रश्न गुड़िकर उत्तर दब। ठीक अछि चित्र रे तुमे कौन सबू देखुछ प्रथम प्रश्न सेकेंड रहिला आपनकर यह केउ समय दृश्य यह दिन बेलर ना राति बेलर दृश्य जदि दिन बेलर तेबे काहींकी एवं जदि राति बेलर होता है तेबे काहींकी राति बेलर बोली तुमे कहूच। ठीक अछि नेक्स्ट प्रश्न रहिला हरिण माने कौन करूचंती ता पर प्रश्न रोची हरिण माने जंगल रे खुशी रे किंबा भय रे अछंती की जदि हाँ काहींकी जदि ना भी काहींकी। ठीक अछि तो जो प्रथम प्रश्नटी थिला चित्र रे तुमे कौन सबू देखुच तो तारी उत्तर कौन हबो चित्र रे एक सुंदर जंगल देखा जाउची गछ पत्र घास और किछि हरिण एकटा होई डाउडिया अछंती सूर्य किरण गछ मध्यरु पडुची। 2 नंबर प्रश्न थिला यह केउ समय दृश्य यह सकाळ बेला किंबा संध्या बेलार दृश्य अटे। 3 नंबर प्रश्न थिला यह दिन बेलर ना राति बेलर दृश्य एवं काहींकी
उत्तर कौन हम ना यह दिन बेलर दृश्य कारण सूर्यर आलोक स्पष्ट देखा जाउछि चारिपाख आलोकित अच्छी अंधार नहीं मन रहा। तो नेक्स्ट प्रश्न जो 4 नंबर थिला हरिण माने कौन करूछंती हरिण माने जंगल रे चारि पाख को सतर्क होई देखुचंती संभवतः से माने खाद्य भी खोजुचंती ठीक अछि। तापरे 5 नंबर थिला हरिण माने जंगल रे खुशी रे किंबा भय रे अचंती कि काहीकि हरिण माने खुशी रे अचंती कारण से माने दल दल होई अचंती कौनसी शत्रु देखा जाऊ नहीं परिवेश शांत और सुंदर रही। तापर प्रश्न थिला तुमे एभली जंगल को बुलिबाकू गले कौन सबू देखिबाकू पाइब तो उत्तर रे कौन लिखिब ना मो एभली जंगल को गले गछ लता फूल हरिण पक्षी मयूर पक्षींक मिठा डाक शुद्ध वायु और प्राकृतिक सौंदर्य देखिबाकू पाइबी। परवर्ती प्रश्न नुआखाई पर्व पश्चिम ओडिशार जनजीवन रे किपरि भातृभाव सृष्टि करे उत्तरटी है नुआखाई हेउची पश्चिम ओडिशार एक प्रधान गणपर्व एही दिन लोक माने इष्टदेवी पाखरे नुआ शस्य लागी करी समस्ते मिसी नुआ खाती एही पर्वर विशेषत्व हेउची नुआखाई भेटघाट एथिरे समस्ते परस्पर को जुहार होई आलिंगन करती सबु विवाद और मनोमालिन्य भूली लोके एकाठी हुअन्ति एहा समाज रे एकता शांति और भातृभावर वार्ता प्रसार करिबारे मुख्य भूमिका ग्रहण करिताय नोट करि सारिथिबो एबे जिबा नेक्स्ट प्रश्न अनुच्छेदटी को उपयुक्त विराम चिन्ह सह पढ़। नंबर 1 ओडिया भाषा और साहित्य क्षेत्र रे प्यारीमोहन आचार्यଙ୍କ अवदान अविस्मरणीय ओडिया जातिर एक घड़ीसंधि मुहूर्त तांकर जन्म क्षण जन्मा प्यारीमोहनଙ୍କ आयुसीमा थिला मात्र 30 वर्ष एही स्वल्प काल हेउची तांकर संग्राम और साधनार जीवन से आंतरिक भावरे उत्कल को भल पाउथिले से निजर करी नैथिले जे उत्कलर भाषा और संस्कृति को फलरे उत्कलरे शिक्षार विकास समाज कल्याण और देश सेवा निमंते निजको उत्सर्ग करि देइतिले। तो पिला माने मु जेपरि पढ़ी सुनाइली ये थिला जोटा उपयुक्त विराम चिन्ह व्यवहार करी पठन शैली तो एहीपरि भावे तुमे माने भी पढ़ी नब। तो एबे चलो से अनुच्छेद उपरे केते गुडे प्रश्न रही से प्रश्न गुडी को आलोचना करिबा। तो प्रथम प्रश्नटी है प्यारीमोहन केते वर्ष बंची थिले तो पिला माने आमे अनुच्छेद रे पढ़िलु जे प्यारीमोहन थिले क्षण जन्म तो प्यारीमोहन केते वर्ष बंची थिले ना प्यारीमोहन मात्र 30 वर्ष बंची थिले मन रहिला ताकू लेखि नब। सेकेंड प्रश्नटी होची ओडिशार केउ क्षेत्र रे प्यारीमोहन आचार्यंकर अवदान थिला ख नंबर उत्तर होची ओडिया भाषा और साहित्य क्षेत्र रे तांकर अवदान अविस्मरणीय थिला। ग नंबर प्रश्नटी थिला प्यारीमोहनंकर जीवन काल किपरि थिला प्यारीमोहनंकर जीवन काल किपरि थिला। ग नंबर प्रश्नर उत्तर है तांकर स्वल्पकाल जीवन संग्राम और साधनारे परिपूर्ण थिला मने रहिला पिला माने। तापर देखिबा घ नंबर प्रश्न घ नंबर प्रश्नटी है प्यारीमोहन काहाकू आपणार करि नैथिले प्यारीमोहन काहाकू आपणार करि नैथिले। घ नंबर प्रश्नर उत्तरटी होची से उत्कल भाषा और संस्कृति को निजर करि नैथिले। ओ नंबर प्रश्न प्यारीमोहन को ओडिशावासी काहींकी मने रखिचंती प्यारीमोहन को ओडिशावासी काहींकी मने रखिचंती। ओ नंबर प्रश्नर उत्तर शिक्षार विकास समाज कल्याण और देश सेवा निमंते निजको उत्सर्ग करिथिबारु लोके तांकू मने रखिचंती। तो पिला माने लेखिनियो शिक्षार विकास समाज कल्याण और देश सेवा निमंते
ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବାରୁ ଲୋକେ ତାକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଚ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ? ଚ ନମ୍ବର ପାଇଁ ଉତ୍ତର ରହୁଛି ଆମର ଉତ୍କଳ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ବର୍ଗେ ଜ। ଯେପରି ଅନ୍ତରରୁ ଆନ୍ତରିକ ସେହିପରି ସମାଜରୁ କ'ଣ ହବ? ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କରିପାରୁଥିବ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ କରିପାରୁନ ଲେଖିନିଅ ଜ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ସାମାଜିକ, ସମାଜରୁ ସାମାଜିକ। ଠିକ ଅଛି। ଝ ହେବା କଥା ନିୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ, ନିୟ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତୁମେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମର ନିଜ ମତ ଦେବ। ତୁମେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବ? ତ ନିଜ ମତ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ? ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ, ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଓ ସେବା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି। ବୁଝିହେଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ, ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଓ ସେବା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଆମର ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ଏ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିଲେ ତୁମେ ସବୁ 5 ନମ୍ବର ପାଇବ। ତ ଉତ୍ତର କିପରି ଲେଖିବେ? ନା 50ରୁ 60ଟି ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଉତ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଏଠାରେ ଅଧା ଲେଖାଯାଇଛି, ବାକି ସବୁ ତୁମେ ପୂରଣ କରି କରି ଚାଲିବ। ଏଇଟା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତୁମେମାନେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛେଲିଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା। ତୁମ ଗ୍ରାମରେ ହଇଜା ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଦରଖାସ୍ତଟିଏ ଲେଖ। ତ ସେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଖିଦେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କୋରାପୁଟ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କରାହେଇଛି, ତ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ନିଜ ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ତୁମେ ନିଜ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋରାପୁଟ ବଦଳରେ ଲେଖିନେବ। ଠିକ ଅଛି। ମହାଶୟ, ବିନୀତ ଭାବରେ ଜଣାଉଛୁ କି ଆମେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛପର ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଅଟୁ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ବହୁ ଲୋକ ଜ୍ୱର ଓ ପେଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ହଇଜା ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଉଛି। ଗ୍ରାମର କୂଅ ଓ ନଳକୂଅ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶୋଧନ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏଣୁ ବିନୀତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କି ଆପଣ ଯଥାବିଧି ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଛପର ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଇତି ଛପର କୋରାପୁଟ। ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ଲେଖିବେ ସେ ତାରିଖ ଦେବ। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଛପର ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ, ତଳେ 10-12 ଜଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ରହିବ, ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର। ଠିକ ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦରଖାସ୍ତଟି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କିପରି ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସଫଳତା କ'ଣ ଥିଲା? ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖ, ମନେ ରଖ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କିପରି ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସଫଳତା କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିସାରିଥିବ, ଏବେ ଉତ୍ତର ଦେଖ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରୀ ବା ମାନିଆ ପିଲାବେଳୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମେଧାବୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଅନ୍ୟ ଘରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରି ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ନିଜେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଯାଇ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିଥିଲେ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପେରି କ୍ୟୁରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେ ରେଡ଼ିୟମ୍ ପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଦୁଇ ଥର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇ ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଇଏ ଥିଲା ଉତ୍ତର। ଠିକ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କରିନିଅ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖୁଛ। ପୋଷ୍ଟରରେ ସବୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିନେବ। এই ପୋଷ୍ଟର ଉପରେ ତୁମର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର এই ପୋଷ୍ଟରକୁ ବେସ୍ କରିକି ତୁମେମାନେ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ପଢ଼।
ଓ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପୋଷ୍ଟର ଦେଖି ସାରିଲ, ଏବେ ଯିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ପୋଷ୍ଟରରୁ ତୁମେ ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବ ବିଷୟରେ କେଉଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପାଉଛ? ଏଠି 4ଟି 5ଟି ଯାହା ପାଇବ ତା ତଥ୍ୟ ସବୁ ଲେଖିନେବ। ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ, ସପ୍ତମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବ 2025 କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଥିଲା, ତୁମକୁ କେଉଁ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଓ କାହିଁକି? ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଏଠାରେ କହୁଛି, ଲେଖିନେବ। ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବ ବିଷୟରେ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ତଥ୍ୟ। ପୋଷ୍ଟରରୁ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପାଉଛୁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାମ ସପ୍ତମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବ 2025। ସମୟ ଏହା 2025 ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖରୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 3 ସ୍ଥିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆୟୋଜକ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଆୟୋଜିତ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସପ୍ତମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବ 2025 କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁସ୍ତକ ମେଳା। ସପ୍ତମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବଟି ସଫଳତାର ସହ ପୂର୍ବରୁ 6 ଥର ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଏହାର ସପ୍ତମ ସଂସ୍କରଣ। 2025 ସୂଚାଉଛି ଯେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମହୋତ୍ସବଟି 2025 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା, ତୁମକୁ କେଉଁ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଓ କାହିଁକି? ତ ପିଲାମାନେ ଏଟା ନିଜର ମତ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି ତାହାକୁ ମୁଁ ଶୁଣାଉଛି। ମୋତେ ଗଳ୍ପ ବହି ବା ଷ୍ଟୋରି ବୁକ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଏହା ମୋର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ଥିଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର। ଏଇଟା ନିଜ ପସନ୍ଦର ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଜୀବନୀ ବା କବିତା ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ବି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଏଠାରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ନିଜ ମତ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଏଠାରେ ତୁମର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ତ এই ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।